sa atong pamalandungan lumalabay ra gitang tanan diri Amen. So ang pulong ganina igsoon pinakanindot nga pulong about to sa mga pagtulunan nga atong kinahanglan ma-aware ta. Men kay pag wala na sa pulong sa Ginoo, dili na gid na siya kabubuton sa Ginoo. Men kung ang pulong nga iyang gipagawas kay mga mini man to nga propeta, mga magwawali nga wala na nasubay sa pulong sa Ginoo, kailangan atuan na siyang mabantayan. Mao nang ingon diri be a wise man of God. Amen? Kailangan ta magmaigmat sa mga samot na kanang wala basa-basa sa pulong sa Ginoo. Dali ra kay na madani. Dali ra kayo madala. Amen? Apan kita nga nangalagad sa atong Ginoong Dios, nagbasa sa iyang pulong, makabalota kung unsay tama nga kanang kung tama ba gyud ang iyang gisulti igsoon. So before ta mo start sa pulong sa Ginoo no, manindog tang tanan igsoon, magampo ta. Hallelujah, Jesus Christ. Ginoong Dios, nagapasalamat kami diha nimo Ginoo. Salamat sa kabuntagon Lord nga gi-extend na usab nimo sa among kinabuhi Ginoo. Kuan mi Lord nga grabe ang imong pagkamaayo sa among kinabuhi Amahan. Tungod kay wala mi nimo gitagaan ug balatian Lord nga daw wala nimi piglaom Ginoo. But gitagaan mi nimo extension sa among kinabuhi Lord. Baskog kayo Ginoong Dios. Hallelujah. Muna salamat kay Ginoo sa imong kaayo sa tanan nimong gibuhat sa among kinabuhi Lord. Maayo man ug daotan Ginoo nga among nahigaguman na may mga problema nga among naagihan Amahan. Apan salamat kay Ginoong Dios sa tanan kalig-on nga imong gihatag diri namo Amahan. Lord, I pray Father God bisan pa sa imong pulong Ginoong Dios nga ako imong gamiton Ginoo, isip nga ubos nimong alagad Amahan. Akong mga pag-ampo Amahan, gamita ko Lord na kining imong pulong mapalaganap na ko Ginoo nining among dapit Lord God. Lord, I pray Father God ni ikaw Dios magahikap sa mga kasing-kasing sa imong katawhan diri Lord. I pray Father God nga ang imuhang balaang espiritu mo'y mulihok sa ilang matag usa kasing-kasing Ginoo. Kasadihang sila nalang isa Ginoong Dios, mabati nila Lord nga naa ka Ginoong Dios na mo-comfort diha sa ilang kinabuhi Ginoong Dios. Lord, lig-una mi kanunay Ginoo. Salamat Ginoong Dios sa mga pulong nga among pagatun-an karon nga gikan gid diha nimo Ginoong Dios. Dalaygon ka, dalaygon ka. In Jesus name I pray. Amen ug amen. Hallelujah. Ang pulong karon igsoon mabati ni nato sa dihang mag-fasting ta. Kay kining word ako naning nasaysay apan gusto na kong madungga nato tanan igsoon. Hallelujah. Ang pulong sa atong buhi na Dios nagtima ni siya og mga tulo ka butang gamito ni Satanas aron tamadani niya. Amen. Naaday tulo ka punto igsoon nga atong hisgutan ron, tulo ka butang nga gamito ni Satanas aron tamadani niya. So ang word na to sa pulong sa atong buhi na Dios makita diri sa Matthew chapter 4 verse 1 up to 11. Kitagaan nato nig mga punto niya. Actually kini na word word ni Jesus atong nagpasting siya, but ato aning maaninawan kung unsa gyud kahulugan ani palagman nato mayagsoon. Hallelujah. Atong basahon, unya gidala ni Jesus si Jesus sa Espiritu Santo ngadto sa dapit nga awaaw aron tintalon sa yawa.
Dito nagpuasa si Jesus sulod sa 40 ka adlaw o 40 ka gabi. Ug unya gigutom siya ug miduol kaniya ang yawa nga nag-ingon, anak ka man kaha sa Dios, himo ang pan kining mga bato. Sa 4 mitubag si Jesus, ang kasulatan nag-ingon, ang tao mabuhi dili sa pan lamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Sa 5, unya gidala ni si Jesus sa yawa ngadto sa Jerusalem, ang balaang syudad, o gipatindog siya sa kinatas-ang bahin sa templo, o giingnan, anak ka man kaha sa Dios, ambak ngadto sa ubos. Kay nag-ingon ang kasulatan, ang Dios magsugo sa iyang mga anghel pagbantay kanimo, sapnayon kaniya nila aron dili maigo ang bato bisan gani ang imong tiil. Sa 7, si Jesus mitubag, apan nag-ingon usab ang kasulatan, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Unya gidala ni si Jesus sa yawa ngadto sa usa ka habog kayong bukid, o gipakita kaniya ang tanang gingarian sa kalibutan ug ang ilang kaanindot. Ang yawa miingon, ihatag ko kanimo kining tanan kun muluhod ka ug musimba kanako. Mitubag si Jesus, pahawa sa tanas, kay ang kasulatan nag-ingon, simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagari. Sa 11, busa ang yawa mibiya kaniya ug unya nangabot ang mga anghel nga miatiman kaniya. Ang pulong sa Dios magapanalangin natong tanan igsoon. Hallelujah. Ang pulong niya naguluhanig tulog kabutang nga gamiton ni Satanas aron madani kaniya. So first nga atong nabasa igsoon about ni siya sa fasting ni Jesus, prayer and fasting niya. Dugay ni siyang nagpasting 40 ka adlaw o 40 ka gabi. So dili nato na makaya siguro. Kay murag duha ka adlaw murag gutom na. Sa kananan murag di nato makaya. But dili ta mo focus siya igsoon. Dili ta mo focus sa 4. Amen. Ato nang lakpitan diha. Sa 4 ta miingon. Sa 4 ta mo focus igsoon. Mitumag si Jesus, ang kasulatan nag-ingon, ang tao mabuhi dili sa pan lamang kundi sa matagpulong usab nga isulti sa Dios. Now, ang kining tulo ka butang igsoon nga gamiton ni Satanas aron tamadani, first nga iyang gamiton kining atong financial na to. Pag wala tay financial, si Satanas magpaduol din na. Amen? Munang mudani siya og bisan unsa yang danihon aron dili makasimba ang tao. Amen? Kay kung wala na financial, unya adlaw nga Domingo, munghong din na siya. Mo na iyang gamiton igsoon nga punto aron madani niya ang tao. Mo nang daghan ang mga Kristohanon nga maglisod na og simba nga naman kay walay financial. Adlaw Domingo way simba way lungagon. Adlaw Domingo way ikabayad. Kailangan manrabaho. Amen? So sa atong kinabuhi bisag dili ta kakuan ba ang financial mo na gamiton ni Satanas aron dili ta maka daig sa iya. Nganong ni atong abroad kay walay financial. Gusto financial. So usahay makalimot na diha sa Ginoo. Amen? Malimtan nga naa day buluhaton tungod sa mga financial. So kana bitawng reality natong mga tao karon gikinahanglan nato ang financial. But ang pulong sa Ginoo diha sa Matthew 6:33 nga kung unahon lang day nato ang atong buhi na Dios igsoon,
Og ang mga butang nga matarong at tubangan diya sa iya, og ang tanang butang idugang ra sa tuwa. Amen? Ang financial importante kay na. But atong tagaan og priority ang atong buhi na Dios kanunay. Hallelujah. So manang daghan kay tag financial. Wala daytay kanabitong wala tay Ginoong Dios. So usa ni karason, usa ni kabutang nga gamiton ni Satanas ning financial igsoon. Amen? Ikaduha nga punto. Sa 5. Unya gidala ni Jesus, gidala si Jesus sa yawa ngadto sa Jerusalem sa balaang syudad. O gipatindog siya sa kinatas ang bahin sa templo o giingnan, anak ka man kaha sa Dios. Ambak ngadto sa ubos kay nag-ingon man ang kasulatan, ang Dios nagsugo sa iyang mga anghel pagbantay kanimo og sapnayon kaniya aron dili maigo ang sa bato bisan gani ang imong tiil. Hallelujah. Ang ikaduha nga punto igsoon, kining emosyon. Amen? Abi ninyo igsoon, ang butang nga gamito ni Satanas aron tamadani kining atong emosyon nato. Amen? Kay usahay kung dili nato mabantayan atong emosyon, malukha kita, papildi ta. Amen? Remember ko sa wali ni Arlene Molina, siya nga pag kanabitaw kung mawala na, kung makasala na diha sa Ginoo, dili na makaampok pagpalayo noon. So usa na siya igsoon ka emosyon. Amen. Kung madani taani nga emosyon, even gali ang yawa, sige naghungong sa tuwa. Nakasala na pug ka. Awa. Sige simba-simba, nakasala, magyapong ka. Ayan, nagsimba. Amen. Mao na gamito ni Satanas diri sa tuang kinabuhi nato aron ta dili makapadayon, aron ta madani. Amen. Mao nang gikinahanglan nato nga ang atong emosyon atong gihatag sa Ginoo ug nakasalalay gud diha sa balaang espiritu igsoon. Hallelujah. Even sa storya ni, remember mo sa storya ni Maria, ni Marta o ni Lazaro, katong gibuhi ni Jesus to si Lazaro. Naay mga emosyon dito ni Maria o ni Marta nga wala nila masabi. Amen? Sa dihang nagpadala sila sulat ngadto kay Jesus nga si Lazaro nasakit, wala pa nung balay nga ni Jesus igsoon. Stay siya og pila to ka days before siya ni uli og subo pa manadungon nga si Lazaro patay na. Amen? But atong tan-awon ang emosyon ni Maria og ni Marta. Wala sila kabalo nga si Jesus usa ka tao nga kayang muhimog milagro. Usa ka Dios nga kayang muhimog milagro. Apan si Maria ug si Marta ilang gimahay si Jesus. Remember igsoon, usa na ka emosyon ug maunay gamito ni Satanas anak diri nato. Usahay mo istorya sa tuwa igsoon, ningon siya nga ayaw, nagsimba-simba diha ay kay mao maghapon, di man ka mabag-o. Dili man ka makortahan, dili man ka maadunahan. Usa ka emosyon, trabaho na lang para managhang kag kwarta.
Amen? But atong hinumduman igsoon nga maunay gamito ni Satanas aron ta madani diha sa iyaha. Amen? Hallelujah! Ikatuloy igsoon na punto diriya. Sa 8, yun siya, unya gidala ni si Jesus sa yawa ngadto sa bukid nga habog kaayong bukid ug gipakita ang tanang gingharian sa kalibutan ug ilang kaanindot. Ang yawa mingon, ihatag ko kanimo kining tanan kung muluhod ka ug mosimba kanako. Grabe po ning yawa, mangangkon man. Mangangkon og dili iya. Men, but usa ka punto igsuon sa ikatulo na to naisgutan karon kining kalibutan. Men, kining kalibutan igsuon pwede ni gamiton ni Satanas aron ta madani igsuon. Kaya naman diri sa kalibutan daghan kay offer. Diri sa kalibutan high-tech na kayo. Diri sa kalibutan igsoon pwede nang himuon aron danihon ang usa ka Kristohanon, aron danihon ang tao nga dili mosimba sa atong Ginoong Dios. Hallelujah. Offeran ta niya. Daghang offer. Even gali ang pagka-high-tech sa ato ang technology karon. Grabe kayo. Ug pagdili ta kabantay igsoon pwede tang madani niya. Hallelujah. Maunang ang yawa mangita gid pamaagi. Mangita siya pamaagi nga ang usa ka tawo dili makasimba, dili makaalagad sa iyaha, dili makaadto sa gingharian sa langit. Amen. Kay ang kalibutan igsoon grabe na kayo ka laway kung atong tanawon karon. Hindi magin musugot ang yawa nga siya ay isa maat langoy-langoy sa impierno. O ang nakakuan pagidigson kay kitang mga Kristohanon mo iyang sigig susulon. Full time kayo siya tuwa. Mao nang sa gikaingon ko na ganina, be a wise man of God igsoon. Kailangan na atay pagka-wise diha sa Ginoo. The same ganina sa kingon para dili ta malinglas sa mali na pagtudlo. Amen? Hallelujah. Ang kalibutan karon daghang kag-offer sa tuwa. Pwede ni i-offer tanan. Gi-offeran magis Jesus samot nakatang mga tao no. Ay giingnan siya gipakita ni Satanas tong kanindot sa kalibutan. Imuha na kung musimba kas ko patula siya kabalo nga si Jesus ang tag-iya sa tanan. Amen? Maunang kailangan maging wise ta igsoon. Unang-una, dili ta magpadalas to financial na to. Kung wala tay kwarta, luhod sa Ginoo. Mangayo sa Ginoo. Kung dunay mga opportunity, luhod sa Ginoo. Sa man ni Lord, kabubuton ba ginini mo Ginoo? Basig mawala na ko sa imong kuan Lord. Sa pagpangalagad sa imo ha. Ikaduha, ang atong emosyon na to. Men, kay usahay mo ni sakyan sa demonyo. Men, emosyon. Mo ni iampo ginato sa Ginoo, Lord, tabangi ang akong emosyon Ginoo. Kung na ako'y problema Lord, kung sulayan ko Ginoo, unsa bagid Lord? Unsa gid akong emosyon Ginoo? Hallelujah. Ikatulo, kining kalibutan. May nakita na to ang kalibutan, grabe kalaway na. Kung atong tan-awon kining kalibutan nga atong gitindugan karon, may sama ni sa Sodoma ug Gomora. Nasunugon gini sa Ginoo. Hallelujah. Pwede operan ta og mga kwarta igsoon sa kalibutan. Even gali sa Lucas, kung atong basahon na sa nagbase magina sa katong patay. Men nga katong
dato og Lazaro gihapon day. Hallelujah. Na ingon siya diri sa 19, laktot ta si 19. Unya mo ingon ako sa akong kaugalingon, pagkabulahan nimo anaa na kanimo ang tanang mga butang nga imong gikinahanglan alang sa daghang katuigan. Pagpahayahay na lang og kaon, inom og kalipay. Apan ang Dios miingon kaniya, hoy buang, niini gayong gabion na mamatay ka. Unya kinsa may makapanag-iya sa tanang butang nga imong gitigom alang sa imong kaugalingon. Hallelujah. So pwede tang opiran og daghang kwarta. Apan kung isumba lamang ang atong kalag ngadto sa impierno, bahala na kang kwartaha ka. Pabiling kung magsaging-saging lang. Bahalag saging bitaw, basta labing. Bahala ginamos, basta sigakos. Amen? Pag atong tan-aw nigsuon, nga ang offer ni Satan diri sa tua, maghatag nato og kapildihan sa atong kinabuhi. O na igsoon, be a wise man of God. Kailangan magmaigmatag, magmaalamon ta, daghan kay offer sa Ginoo. The same sa kinabuhi ni David. Daghan kay siya gisulayan. Daghan kay gitintal gisag maayo. Apan ang pinakanindot na kung doon na tayo mga kapakyasan, doon lang kita sa Ginoo. Dili nato hayaan ang atong emosyon nga maoy musira sa atong kanang relasyon ngadto sa buhay na Dios. Amen? Dili ta perpekto nga tao. Kitang tanan makasasala. Even ako nga nagtindog diri makasasala ko. But gusto sa Ginoo nga dili tamadanin ni Satanas. Kay kining tanan pwede niyang gamiton daghan pag mga butang, kini lang ang gi-highlights karon nato igsoon. Daghang mga butang nga gamiton ni Satanas aron ta madani, aron ta makabiya sa pagpangalagad sa Ginoo. But atong hibaluan igsoon na ang Dios andam nato nga moatiman. Amen. Sa kinalasan nindot kay na verse 2. Hallelujah. Ingon siya, busa ang yawa mibiya kaniya o unya nangabot ang anghel o mitatiman kaniya. Sa dihang aton ni makangker igsoon nga dili tamadani ni Satan, ingon ang Ginoong Dios atimanon taniya. O dili lang diha. Pag abot na sa takna gamubalik siya, iyatan kuyogon. Amen? Hallelujah. Pagkanindot sa impulong igsoon. Paunang ang ato lang buhaton igsoon, balik kita sa Ginoo kanunay. Wala man tay laing gisaligan ani kini atong kinabuhi nato, dili na masaligan. But atong kanunay nga gisaligan sa atong kinabuhi ang atong buhi na Dios lamang. Men kay siya tagiya sa atong kinabuhi nato, wala tay pulos. Kung wala ang Ginoo. Amen. Mao nang ang kanta ganina walay rason nganong dili nato sa simbahon. Yes. Men kung makakuan kay kos kung kinabuhi gilad sa kung kinabuhi kani adto. But na gidakop ko sa Ginoo, gipili ko sa Ginoo ug ako pud siyang gitagaan og desisyon nga mosunod ko sa iya kanindot sa kinabuhi son. Amen. Ang importante na kadtong mga pulong maotoy tulog ka bahin na atong gisgutan ng ison nga maoy mo tintal, maoy mo dala sa tuwa. Una, kining financial, ang ikaduha, emosyon, ang ikatulo, kining kalibutan karon. Amen. Hallelujah. Dalay ko ng atong buhay na Diyos ikson. Manindog ta. Praise the Lord. Hallelujah.
akong gihangyo si Pastora sa pagampo. Let us pray. Father God, we thank you for your word today, Lord. Salamat tayo, Ginoo. Bisan pa, Ginoong Diyos, sa iyong ganitong kaalam, kay balog, ipakunsad, sa iyong ubos nga lagat, Pastor Merjon Gabasa, Ginoong Diyos. Lord, kanunay ka, Ginoo, Lord God, mubugo kaniya, Ginoo, sa imo lagit nung kaalam, kay balog, Ginoo, para daghan pa, Lord, ang masangiwan sa imong balaang pulong, Ginoo, kay kining imong pulong may among kadasig, Ginoo, kay kining imong pulong may among kalikon, Ginoong Dios, kining imong pulong may among daily vitamins, Ginoo, makasukakod kami sa tanang kusog-puso sa among kinabuhi, o Lord, makalahutay kami hangtod sa imong pagbalik. Balang Espiritu sa Dios, salamat kayo sa imong mensahe karon nga gipaabot kanamong tanan, Ginoo, ug labi na, Lord, sa mga tao na kadungog, Lord, kay itong pulong, Lord, itanom, itisok silang kasing-kasing, Ginoo, para daghan kami, Ginoo, malipayon, malinawon, Ginoo, magalaga diha kanimo. Dalaygon ka, O Dios, sa imong pagabuhaton pa sa remaining namo nga service, Lord. Dalaygon kas kinabuhi ni Pastor Marjon sa iyang pamilya, Ginoo. Ibayaw ka na ko, Lord, sa iyong pagkagamhanan sa among tanan. In Jesus' name. Amen. 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 Hello. Praise God. Hallelujah. So, na-bless batang tanan sa pulong sa atong buhing nga Dios. Amen. Praise the Lord. Ingat kayong pulong ni Jesus na may igsuon. So, turabot ta sa laing bahin, mausab ang paghatag nato sa ikanang pulong at sa atong buhing nga Dios. Praise the Lord. Atong awiton ang muhatag sa kalipay. Muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Muhatag sa kalipay, uban ang pagtuo. Dayon ta ang Dios, daygon ang ngalan niya. Malipay yung kasing-kasing. Hallelujah. Sumalipay yung kasing-kasing. Hallelujah. Ako ngayon si Pastor Nelson sa pag-pray. Anong sa atong tayo sa napiring? Kanimo Ginoong Dios, tuguran ka sa tanang butang amo kang gipasalamatan sa daghang kayo nga gihatag mo kanamo mga panalangin, mga salapianong bahin niini nga amo ang paghatag ibalik namo ang imuha nga grasya nga imong gihatag kanamo ug ang kining mga bandianong mga butang imong panalanginan, Lord God, ang matag usa nga nagahatag niini i-times 2 nimo, Lord God, ang mga panalangin nga nagahatag niini sa ilahang mga kamot, imo silang mga panalanginan. Salamat kayo nga kining tanan magamit ni sa among gituhaton sa ministry, mapalambo pa, Ginoo, ikaw magahatag kanamo og kalambuan sa mga buhat sa mga kamot nga kadtong tanan magamit niya sa imong himayaan sa imong pangalan. In Jesus name, amen. Amen. Maglingkod tayo sa at tunabod ta sa laing bahin. Mga pagpasalamat o kisay gidasig sa pagpasalamat dito sa atong buhing nga Dios. Kulian, magpasalamat sa buhay ng Diyos, dagan kong kusog, kapaskog, kalinaw, sa kinabuhi, sa hatag panalangin, na iyang gikuan, gihatag sa kuha, sa pagkaon, salamatan ako nga kuan, ang tindahan po, yung mahurot, ang wifi, sa FireX, nga kuan, mahurot tanan, nga daghan ang sulod sa wifi, o FireX, o tindahan, salamatan ako, si Pastor Joy po, kaya Pastor Nelson, sa itong pagsimbaron, Pastor Nel, sa Papong, sa Koa, o sa Kamamo, salamatan ako, nga si Lord, kapit na siya mabalik, na kuhan siya, mahappy siya, na naataron, karon pagtuha, kantinang kusog, kabasko, kalinaw, sa atong kinabuhi, balik na kundungo, kimaya,
dito sa buhay nga Diyos. Amen. Hallelujah. So, kinsa pa usab adunay pagpasalamat. Sige, I always take the opportunity to bless the Lord sa iyang kaayo. Even last week mo, siya nag-provide. Naalang mi diri ni Pastor, pero naa siya ihatag na halin. Mga fire extinguishers dito sa shop, nagbantayan ni Pastor Nel. So, kanang basta naalang din mo ang kasing-kasing diya sa Ginoo. If you delight in the Lord, maghatag diya sa mga panalangin. So, makapalit tag burger, makapalit tag mga merienda na pinauptik. So, kana ba mga pinasahi na blessing sa Ginoo, no? And good health, and ilang kay Kyla Ace, good health nila, and maayo ilang kahintang, bless sila. And sa amuan ni Pastor, grabe ang mga panalangin, pabor sa Ginoo. Maunang walay rason, ang mga sitwasyon, ginaayos pa na sa Ginoo. Ang Ginoo na bahala ni Ana, unahon sa namo yung taman ko ang Ginoo, kay nga naman, siya naman ko'y susi sa tanan mo ablis mga milagro, no? O panalangin. So, sa may kabubuton sa Ginoo, basta ako, nasayod ko nga, walay rason, dili na ako simbahon sa Lord. Kaning sitwasyon naman ni Pastor, kay on the way pa man, process pa man, walay rason na dili ko musimba sa Ginoo. Kay kung kuhaon ko ugma adlawas sa Ginoo, nasayod siya sa kong kasing-kasing nga walay rason Lord na dili ta kasimbahon. Ang akong sitwasyon, among sitwasyon dili ni rason para dili ka namo simbahon, no? Kay kabalo ko, pag ang bills mo himuot, paboran na kita niya. Uban, libre na kitang hatag sa Ginoo sa mga ni Pastor. Muna ang padayon ta sa pag-alagad sa Ginoo, kaya malamon nga tawo, wala gatutok sa tawo, kundi gatutok sa Ginoo. Kung unsa gyud ang gahong nga makaya sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Salamat ko Pastor Nel sa makalinayon nga pag-attend sa atong Sunday service. Sa papasalamat ko nga nagpagamit na po siya sa Ginoo, nibalik na po niyang kainiton. Kay lahi ra gyud ang kinabuhi nga magpagamit ta sa Ginoo, kay sa kalibutan ang magpagamit mga bisyo, lahi ra gyud ang kinabuhi. Salamat kay ko kay Ave, no? Delighted jud kay ko sa agamay ni Ave na magpasalamat, alasan pa niyo bagdag ko, no? Kanang blessed jud ko sa iyang pagkagamay nga tao. Kay I've been wondering ba kung unsa ko 10 years ago or 20, like Ave's age before, kung ingana ba ko murag nahilundin ko murag siguro na pa may kaulaw or unsa pa, but lami kayo ang kinabuhi ni Ave kay at his age nga ro na matuto siya diha sa Ginoo, and I'm for sure na lami yan kinabuhi in the future, no? Basta di lang yun mabira sa yawa kay suma sa atong pulong, gitunhan, emotion yun, ang mga financial, kung kaning gihaylos kalibutan nga technology karon may mga rason nga gamito ni Satanas para malayo ka sa Ginoo, no? So kana lang good health sa tumang kasinganan, maayo lang panglawas, mautuda ko ang ipasalamatan sa Ginoo, may relasyon, and gidahig na ko si Lord sa iyang pagkamaayo sa atong mga kinabuhi. Kana lang. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. Isa pa sa. Ako pong pasalamatan igsoon ang kining nining adlaw karon sa kining ato ang panimbahon. Nagpasalamat ug dako na bless ko sa ato ang Sunday school sa ato ang pagwali. Tungod kay makapadasig kayo kung na-analyze lang na manifest na ko ang Holy Spirit nga kining atong kinabuhi mga igsoon kung dili ta mga igtabang atos Ginoo malinglat ano kay ang preaching nagingon nga be a wise man katong maalamon. So maalamon kailangan magutag maalamon. Ako lang ning ikuan mga igsoon kung wala tay kaalam ang yawa mo ang kalaban nato. Pan po siya, maayo po siya muhatag ka ng bitik-bitik. Kay, kining emosyonal, ako lang nang i-review gamay, kining emosyonal, kung mo na muhari sa atong pagkatao, pildi kita. Munang kanunay doon nato, kining ato ang gikuan, munang nagpasalamat ko kanunay sa matag Domingo, nga dili palya ang atong pagsimpang ato sa Ginoo, kay dining kapita, mapalig-on ang atong kakulangon ang ato sa Ginoo mapalig-on nang pasalamat ko kanunay ni Lord nga siya nagapahimatnon kanako magapahinukto kanako kanang gitawag og tinanglan ta o kanang gitawag og kanang Meditation. mag-meditate o sabi sana sa Binisaya kanang mamalandong. Kailangan ta mamalandong igsoon aron na ma-analyze nato kung unsa maning dagan sa atong giapilan nga pagkahimong Kristohanon mo nang
Dining bay na nagpasalamat ko sa Sunday School nga gikuan sa atong sa kaigsoon nga nadasig ko og maayo sa kining ilahang gipagawas karon nga mga pulong pinaagi sa Holy Spirit. Salamat po ko ni Lord kanunay sa tanang blessing nga entero semana. Yang gihatag nga bisan og nayo sahay nga medyo na natay kabalaka usahay kining emosyon lagi. Kining kwarta na gyud matud pa ni Pastor Marjon nga sa iyang wali nga kung mawala na gani ni dihan napita usa na siya kapanglingla siyawa. Nung kaning pagkaon usahay kung mawala na gani ni linglahon ta siyawa. Pero nag-isgot ko dito nga dili gyud ay mabuhi ang tao sa tinapay lang. Kailangan po mamalandong ta nga ang pulong sa Ginoo mabuhi ta. Kay akong gipasalamatan kanunay si Lord nga nagapahimangno kanunay sa atoa part sa iyang mga pulong, nagapapalig-on kanunay ang iyang mga pulong dinhi sa atong pagtuo ngadto niya. Nang si Lord akong gipasalamatan sa spiritual man nga mga butang o sa physical, no, sa mga material tanan nga siya nagatagana kanunay sa pagkaon adlaw-adlaw. Balikon din ako igsoon ang gining kahimtang namong duha ni Pastora. Kay actually mo prangka ko dili ko maghypocrite nga kining moang plastada usa ni siya kasalawayong buhat nga makita sa mga tao labos tanan sa Dios accepted ko ana. Pero kanunay ko nagapangayo sa Ginoo nga kining tanan ma-process ra ni namo. Amo ra ning himuon nang sa madugay madali ako jud ning himuon. Kay mo niabot na gid sa akong punto nga murag di bali-bali na ko sa Ginoo kanunay na ko gipahinumduman niya nga dili maayo nga dili na mo ni dalion. Munang ako pud nagapangayo ko sa Ginoo kanunay nga madali ning proseso nga kuantungod sa kining kakulangon sa pinansyal siguro no mo ini nakahatag og babag nga di mapadali pero mahimo ra ni sa Dios kay tungod siya gamhanan manggod. Nang praise the Lord nga ako midasig pagayo sa tanang ipamulong ni Pastor Joy ako nalipay nga doon na tayo tagaan og idea kanunay sa ni Lord kanunay kung sa usang paagi ma-arrange no dili ta magpabaya igsoon kay maabot ang time nga atong kinabuhi o tanasayo nga pwede ra unya pwede ra pud sa sunod adlaw mamatay ko no mawala ko kunya dili pa ma-arrange so lisod na unang ako nagapangayo kanunay tabang sa Ginoo akong ipasalamatan siya kanunay nagaampo ko kanunay nga nagaluhod ko kanunay ni Lord nga tabangan ko niya nining ako ang giatubang karon problema kay dili man ni siya lalim problema man ni siya pero si Lord akong giingnan nga Lord ikaw ang powerful wala ko'y gahom nagpaubos kog mayo si Lord kanunay nagahimo jud ani nagakuan jud ani wala gid siya nagakuan ani pabayaan ni amo ang kahimtang ni Joy kay kaming duha usa nagakonsensya mi kinahanglan ma-arrange gyud salamat kay ko ni Lord sa tanan mga idea nga iyang gihatag kanamo nga matag-usa kanamo kami nagapamaagi gyud nagatigom mi aron nga ma-arrange na ning tanan aron dili na mi silawayon o bantanahon sa mga tao kung sa Dios mismo. Salamat po ko ni Lord sa ato ang kadasigon dinhi nga kita nagaalaga sa ako ang mga kauban si Bina o si Pastor Marjon uban sa iyang anak ko nadasig kog maayo na bliss kog maayo sa iyang matag pamilya mismo gani ang bata gamay kaayo kamao na magpasalamat ni Lord na-bless ko, salamat yung ko ni Lord kanunay nga naamo, pamilya. Pero lang kay di man gyud nato makuan ang kung sa mga dagan sa kapanahonan, manang akong gipangayo kanunay ni Lord. Ang kining ato ang panag-uban, kailangan nga kung pwede gipangayo na ko ni Lord nga magpadayon ni siya. Kaya aron nga atong simbahan din mapadayon ni bisan tuod og ngananay lang ni. Pero si Lord kanunay gamhanan siya. Iyan ang padakon. No, padakon niya, praise the Lord, man akong gipasalamatan kanunay nga siya maghatag og dakong panalangin nga kining atong simbahan mapadako pud ni, no? O mapada siya mga kalag nga mudagan mo anhi dinhi nga musimba pud niya akong gipasalamatan daan si Lord aning tanan. Nya salamat po ko sa atong mga kaslinganan nga ang relasyon gugma nagpabilin na maintain ang ato ang relasyon nato sa mga silinganan tungod sa tabang sa Ginoo sa Holy Spirit nga atong kasing-kasing ilamon jud. Munang kining tanan akong gipasalamatan lakip na sa ako ang mga anak nil anoy minilin sa ilahang kinabuhi uban sa ang ilahang kung kinabuhi sa ilahang inahan akong gipasalamatan pag-apil o sa mga proteksyon ug mga panalangin halin nga iyang gihatag sa entero semana. Kana lang ibalit na ko tanan dungog himaya nga Praise God. Hallelujah. Palakpakan natin ang buhi nga Dios. Salamat sa
mga pagpasalamat dito sa tumbuhin nga Dios no kaysa pausab ubay gidasig diha. Praise the Lord. Kung wala na manindog tang tanan. Ato awiton ang milagroso ka nga Dios. Hallelujah. Sa imong mga kamot kinabuhi tugyan ko kayang himpit nga kaayuhan ikaw man Ginoo walay lain nga ngalan nga puno sa himaya o pagkabalaan sa imong mga kamot kinabuhi itugyan ko kayang hingpit nga kaayuhan ikaw man Ginoo walay lain nga ngalan nga puno sa himaya o pagkabalaan milagroso ka nga Dios gamhanan ka Jesus ikaw ang bugtong paglaom ning kinabuhi ko sa itugian ko ang tanan diha kanimo milagroso ka nga Dios gamhanan ka Jesus ikaw ang bugtong paglaom ning kinabuhi ko sa itugian ko ang tanan diha kanimo sa mga kaaway ko ikaw magibatok Ginoo ug ang kalinaw mo abot ka nako mao ka na ang saad mo sa mga kaaway ko ikaw magibatok Ginoo ug ang kalinaw mo abot ka nako mao ka na ang saad mo milagroso ka nga Dios gamhanan ka Jesus ikaw ang bugtong paglaom ning kinabuhi ko sa itugian ko ang tanan diha kanimo sa itugian ko ang tanan diha kanimo sa closing prayer Pastor Merjon benediction. Hallelujah, Jesus. Father God, we thank you, Lord. Salamat kay Ginoong Dios sa inyong pag-umang kalamat, Ginoo. Sampas mo ang pagsimbag pagdayeg diha nimo amahan. Sa pagsugod na mo, Lord, hantod sa pagtapos Ginoo. Salamat kay Ginoong Dios. Mahan, katong tanan, Lord, amo gitong gihalad diha nimo Ginoo. Ingon nga buhing halad, Lord, makapahimuot diha sa mga tubangan Ginoong Dios. Dawata katong tanan, Lord God, nahimuang pahumot sa imuhang kiliran Ginoong Dios uban sa imong amahan Ginoo. Salamat kay amahan sa imong kaayo kanamong tanan diri karon Lord sa imong mga silingan. Salamat kay Lord sa ilang pagpamati Ginoong Dios. Bless sila kanunay Lord nga ila usab na masabtan ang imong kabubuton sa ilang kinabuhi. Kanamong tanan diri Lord, Pastor Joy, Pastor Nelson, Pastor Nel, kang Aven, kang Bina, ug sa ko. Salamat kay amahan sa imong kalig-on nga imong gihatag diri namo. Dalaygon ka amahan sa wagi katapusan Lord. Tanang pasidungog himaya Ginoo among ibalik diha namo sa imong bugtong pangalan. Jesus name I pray. Amen. Amen. Ang grasya ug kaluoy magauban kanato hangto magauban ang atong buhi na Dios hangtod karon og saway katapusan. So
love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can sing you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Ihigom ako ikaw tungkol sa Diyos. Ihigom ako ikaw tungkol sa Diyos. Kay nakita ko si Kristo kanimo. Ihigom ako ikaw tungkol sa Diyos.